Naimbag nga sa Pilipinas at tumindag itikang runan adamag di PTV Cordillera. Malaksid iti flood control kandadu mga infrastructure project. Imimbestigaran mata ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong no standard dagiti na imuntar ay yellow tactile iti syudad a proyekto ti Department of Public Works and Highways. Ni Janice Dennis para iti detalye. Idi Setyembre itaatawan, napadasa ni Manang Mel tinaigalis iti yellow tactile, ana imuntar iti paset ti Upper Session Road. Gapo iti insidente, nadunor ti sakana. Dakkel ti magasgastos na iti therapy tapno makapag na. Apektado pa iti negosyo na gapo iti napasamag kankwana. Naadaan matan isuna iti buteng no makakitkita iti tactile. Natakot na ako sa lugar na yon. Tapos tuwing pupunta kami dun sa hospital for my appointment saka sa therapy ko, nadadaanan kasi namin yung lugar na yun. Ayaw ko na siyang makita. Tapos pag sa tapat pa ng General Luna, may ganun ulit. Pag nakikita ko yung mga taong naglalakad dun, ako yung ninenervyos. Nupay dakkel ang makatulong dagiti tactiles kadagiti visually impaired individual, adumatan dagiti maigalgalis iti daytoy iti baet a naikan iti non-slip coating. Sumagmamano atawan kalpasan ti pan nakaimuntar dagiti tactile. Kwestyonaran mana ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Noom metlaeng dagiti tactile ana imuntar kadagiti na duma-duma a sidewalk iti syudad. Inlawlawag na nga impasigurado daken kuana nga international standard dagiti tactile a magatang. When I visited South Korea at Japan, I was really surprised na bakit itong tactiles na ito, non-slip mga ito, ibang klase. So we were deceived. Kaya nga isa rin yan sa mga pinapaimbestigahan ko. Sigon iti mayor, amamuan nanti detalye ti proyekto, ken numano tinanggatang da kadagiti tactiles. Imbing lay napay adaytoy ket proyekto ti Baguio City District Engineering Office. Isuda metlaeng tinagdesisyon no anya a klase ti tactile ti maaramat. DPWH dapat yan sumagot niyan. Kasi sila nag-procure niyan. Pero alam mo, nung binabatikos yan, ako lang lahat na sumalo dyan. Pero I was never involved sa procurement na yan o sa bidding niya. Alalaan pailaang ti news team ti sungbat ti Baguio City District Engineering Office. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti sabali adamag maminsan man nga impaksa dagiti market vendor iti Baguio City Public Market asaan da nga umanamong iti Public-Private Partnership wenno PPP para iti pan nakapapintas ti merkado publiko. Sigun kini Attorney Zosimo Abratike, Presidente ti Baguio Market Vendors Association wenno BAMARVA, pabordam ti redevelopment ti merkado publiko ngem saan kumaadag iti dadakkel a kumpanya ti mangpapintas iti daytoy. Impeteng na anu ngamin papintasan ti dakkel a kumpanya, maapektaran ti pagbiyagan dagiti small vendor gapu ta marigatan da a makikompetensya kadagiti dadakkel a negosyo. Gapu iti dayta kini daw na kadagiti miyembro ti lokal a konseho asaan da kumang aprobaran ti maising-singasing a redevelopment baban iti PPP. Agtalak daytoy a kabailan met ti syudad a papintasan ti merkado publiko, gapu ta umanay met ti pondo para iti daytoy ken adumet dagiti mismo a taga Baguio nga interesado amang pondo iti daytoy. Idi kalman na adan iti special session ti lokal a konseho ti syudad para iti pan nakatalantan ti nasaw a panggep. Sana pag-isipan nating mabuti ang mangyayari dito. Yung development ba ay tunay na makakatulong sa ating syudad, makakatulong sa mamamayan ng lungsod ng Baguio, or ilan lang ang makikinabang. So sana suportahan nyo kami sa aming paghiling sa City Council na wag nang palusutin ito at ang city na ang gagawa. Tutulungan tayo. Ang mga mamamayan ng lungsod ng Baguio ay handang tumulong upang pagandahin ang ating lungsod. Dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na Imbaggal daw.